নরকতন শিব জুনালো চাকরি হেনে 20,000 মতো কি ভাষার দরগাস্ত রেখা লামা বসালাই দরগাস্ত রেখা 4 দিন 5 দিন ধরে দরগাস্ত রেখা চাকরি রিমায় গভর্নমেন্ট নেতারক ত্রিপুরা এলাকাও নগর ভূমি নাই রাংনাখা বাক্সা রবর বাগান বালি রাংরেখা জাগা ফালি রাংরেখা নখ ফালি রাংরেখা বসাবতি গাড়ি ফালি রাংরেখা বসানো চাকরি নাই কেউ চাকরি রিমালিয়া আউ সাবনি দোষ নরক জবাব রিনা নাংনাই হাসতিও গোबांमा পলিটিক্যাল পার্টি গোबांमा রাজনৈতিক দল tongkesang নষ্ট খাইয়েন বাঙ্গই তিপ্রাসা এলাকাও তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসন কুলাইরি তগলাইরি তনিকা উন্নয়ন কাসুই তনিকা আবন বাঙ্গই जों खासिना नांनाय बुसकांगो बो पार्टीनो तै जों हास्तेव तंखांगाखै हास्तेव तंकसां तंमाननाय ते आंदोलन सारा डिमांड माननाय दा करक 2018 সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো তিনি 2026 নই দङ 8 বছর সরকার 8 বছর সরকারও जों 27000 বেশি চাকরি রেখা 5 লাখ বেশি নগ রেখা পিয়াবন্দর যতন সিও 25 বছর সিপিএম যে সময় রাজত্ব খাইতং পুরো এলাকাও খিদাই নগ মান্না বাঙ্গি পর্যন্ত সিপিএম নি লালজান দাতিয়ে নাঙ্গো চাকরি টিএসআর চাকরি পুলিশ চাকরি মাস্টার চাকরি এসপি চাকরি মান্না গাকে সিপিএম সারা জীবন খাইয়ে নাঙ্গো তা গরক লেখা পরিমাবা ইন্ডিয়া পরীক্ষা পাস নবা ইন্ডিয়া কোয়ালিটি তমাবা ইন্ডিয়া সিপিএম নি হার মার বাহিনী সারা চাকরি রিমায়া সিপিএম নি হার মার বাহিনী সারা চাকরি মালিয়া এলাকাও ড্রাগস বাংসুকা পিয়াবা বিজেপি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো जों गौमा सामुंति खाइका मेन इम्पोर्टेंट सामुं त्रिपुरा राज्य पयला 25 বছরের পরে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে পরীক্ষার মাধ্যমে जों 20,000 রেগুলার চাকরি রেখা 60,000 আউটসোর্সিং চাকরি রেখা যিনি মিনিস্টার ফাইজা বসাই নাই দেব বস কাঙ্গ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হতেও চাকরি লাংনাই জনজাতি এলাকা ত্রিপুরা এলাকা তেব উন্নয়ন খাইতং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মাধ্যমে एडीबीर माध्यमे शुद्ध त्रिपुरा एलाका सिविल सामुं तांग दङो जोंबाय जोंनि एलायंस पार्टी त्रिपुरा मथा महाराजन पार्टी विधानसभा के जोंबाय एलायंस एडीसीओ के जोंबाय एलायंस गरै कारण बरक जोंबाय चुक्ति माध्यमे फाइका चुक्ति माध्यमे फाइमान करे जों कुमारी नव जों टिकेट रेखा एमपी बोसरामका पियावतीनि त्रिपुरा एलाकाव थांनाय के हंकाय बीजेपी खाइनेरनो खाली डिस्टार्ब खायो बीजेपी खाइनेरनो खाली बो नों जदि थानसा खाइनामो जों हंकाय उन्नयन खाइनामो जों हंकाय निजिन बरकनि पखरक फादिरवै निजिन बरनो बोय तगै अम बगे थानसा खाइमाया उन्नयन खाइमाया एडीसीओ हिसाब पत्र करिका 5 বছর সরকার चा काउंसिल चालू खबर डीसी चेयरमैन যতন ইলিগেল মাং এলাকানি যত করপশন বরকম জুনাল লেভেল করপশন সাব জুনাল লেভেল করপশন হাসতেও এডিসি এলাকাও সামু যদি চিনি স্টেট গভর্নমেন্ট সামু খাইনি লামা রহকা আঙ্গাকাই লামা কাসবো কাটমানি নাঙ্গে বিজেপি মাই আঙ্গাই কন্ট্রাক্টর ডিস্টার্ব খাইও ইজিনি এলাকাও রাস্তা কাসুকা আঙ্গাকে বাই করবেন উন্নয়ন খাইমানি বুদ্ধি ধরেন উন্নয়ন কাজী উন্নয়ন খাইয়েন চিন্তা ভাবনা ইয়াবরক চিনি এলায়েন্স পার্টি হাইপানো কক সানান গ্লায়ো সায়া আঙ্গাকাই চিন বাবু অপরাধ শিকক খগৈ দমানি নুখা আঙ্গাকাই আবো সানা গ্লায়ো তাবর খাইছে সায়া আঙ্গাই সুম বাবুন ভাগিদারি গ্লাইনে কাজী আন্দোলন সাকলাইনা মুজঙ্গ সিপিএম 25 বছর ত্রিপুরা সারনো শেষ খাইলেনকা দ্রাগস দালাঙ্কা এনএলএফটি এটিটিএফ সারামকা পিয়াবা বিজেপি সরকার 30 বছর নি এনএলএফটি এটিটিএফ নি মুভমেন্ট নো সমস্যা সমাধান খাইনে একটা সলিউশন মাধ্যমে তো বোকাতা করো অব একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সম্ভব জাতিনি সামু খাইয়েন হিঙ্গাকাই জাতিন বাঙ্গই সামু খাইয়েন হিঙ্গাই জাতিন উন্নতি খাইনা মুজুং গাকাই আং যতন কইনাই বিজেপিও ফাইবেদি ফাইনে বিজেপির লগে সামু খাইদি
सबके साथ सबके विकास सबका साथ सबका प्रयास ते जतनति उन्नयन खायनायनि जों चेष्टा खालामदों साबो दिल्लीव नरेंद्र मोदी हास्ते प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बिनि नेतृत्व তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 22টার মতো একালয় ভূমি দङ তিনি মিনিস্টার ওয়ালা সুজাক আজাগত ত্রিপুরা সারং তিনি ত্রিপুরা সা গরিরং 10,000 ফ্রি পরিনানি সুযোগ जों ব্যবস্থা খাইদং আবো উন্নয়ন নিয়া তে বউ হাইনো উন্নয়ন হি ত্রিপুরা সা এলাকাও নক जों কোনো দিনো কালার নাই লিলিয়া পার্টি নি ফ্ল্যাগ নাই নক নাই রিলিয়া হইছে অ হারন সিমা হাদুল থেকে যা খিদার খাইতে গেছে নক থাং সবই হইছে आं तेमनि पाराराखौ बेसि फाया राजनीति खायबो दर yang सारा त्रिपुरा बेरायो जे समय आंनि रामचंद्रगढ़ एलाकाव बेरायना फायो फायखायनो नक कदाल कैसे फायनु फायो एलाकान बरन संगे तामसा नक मांका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेतृत्वे डॉक्टर मानिक शाह नि नेतृत्वे नक मांका जान दाति सना नांगलिया कोनो पार्टी खायना नांगिया एलाकाव दैनि व्यवस्था जों खाय दङ जों तो कोनो दिन संगिया बकि त्रिपुरा मत दा खाय ना सीपीएम दा खाय ना कांग्रेस दा खाय जों जतनति उन्नयन खायनि चिंता भावना छिन तिनी हास्ते रुगै चाकरी रिथानिव बस काउंट जों स्पेशल एग्जीक्यूटिव चाकरी नाय आरो जों केबल नरक साइमांगला ते रांगरिउ चाकरी मांगानि ए सर चाकरी मानखानि केबो साइमांगला जे नेतानो रांगरिउ चाकरी मांगानि যদি আমদি খরাকা কাকাই जों किन नेतानो जों सास्ते नेता जों ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट 100% ट्रांसपेरेंसी हिनि साजाक आरो आं तिनि नेतारनो साखलायनांगौ जोङो एलाकाव निजिनि बरंनि लगे बोसोरा नांनाय समाजनि लगे बोसोरा नांनाय आबोसो कायसा तिनि पार्टीनि लक्ष्य आं बिसि गोबां बक सागलाक तिनि आमा समां आन नामो फायजाक तिनि आनि लाइबो तिनि नुफैला आनि आमा आन बासन नायनो फायजाखैसो आं तिनि बोसोर आंगे बेलाय दंखका आन आमा नु फाय माय गांबाय तिनि अर ते आन बासन खानाय थांगा आमा ते आं अमो हायगां जत आमा संग कयनाय नर बीजेपी नि लगे दंदि बीजेपी रो सपोर्ट खायदि ते बस कांगो टीटीडीसी नि काउन्सिल जों बीजेपी सरकार फायनाय ते जों बरफोर नर जतन सिओ जुनालो चाकरी रहने 20,000 मत त्रिपुरा सार दरगास्त रेखा लामा बसालाई दरगास्त रेखा 4 दिन 5 दिन दोइरा दरगास्त रेखा चाकरी रिमाया को गवमान नेतारक त्रिपुरा सा एलाकाव नगर भूमिनाय रांगनाखा बाक्सा रबर बागान बाली रांगरेखा जागा फाली रांगरेखा नक फाली रांगरेखा बसावती गाड़ी फाली रांगरेखा बसानो चाकरी नहीं केव चाकरी हिमालय आउ साबनि दोष नरक जवाब रिना नांनाय पियाबा जों आगामी दिनाव काउन्सिल सरकार फायमाय जागलो दादा विकास कमबतीनि नोडाल मिनिस्टार विकास देवबर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बतीति एडीसी नोडाल मिनिस्टार बिनि बस कांगां नरनो साइकेलांनाय 3 मासनि मध्य बीजेपी सरकार फायमाय जागलो जों ओ जुनाल सात जुनालनि चाकरी सोलाय प्रतिश्रुति सिमिया जों खाय फुनाय तां बिसि नरमथानि कक सालिया आनि तेगेसा 4टाव मीटिंग बो दङ काउन्सिलनि अंश कक थाय नांगन थानि बिदाय नानाय ते जों जतन चिन मिनिस्टार विकास सारनो खनानाय चिन हास्ते बा सारा जीवन बसिलाय रंगै फायगा चिन त्रिपुरा सारं बाङै जों बनबो खनालायनाय ते बस कांगो जों बीजेपी सरकार तुनाय वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद।